guys, it's Queenie and I hope you're feeling cute today. For today's vlog guys, sabay mi karon para sa amuang new adventure experience. There are a lot of activities that we wanted to share with you guys. So karon na nami karon diri sa ilang resort guys. Mao ni ilang villa ang inyong makita. Pwede mag-overnight diri Pero day tour lang may kay limited lang amuang time. Napay work amuang kauban tomorrow guys. Then tada mo nilang function hall. Then receiving area dayon ni diri guys. Very aesthetic. Then nagperma na dayon mi dira og waiver guys. Then nagbayad dayon mi og ticket para sa mga activities. Then while waiting naami diri sa ilahang murag mini zoo. Aura lang. Hi Jack. Daw? Wow. Ano si Jack? Bakit ka ganyan? Yawin G. Then taod-taod guys na nadayon ilang ATV. I-orient lang may dayon. Ready to go na dayon guys. Hi guys, nako diri guys. Nara sila na picture taking pag grabe ka init. Atras kamay! Up! Yeah, accelerate! Then proceeded dayon mi diri sa rainbow slide. Una-una na dayon ning duha guys. Isag perteng inita alas 12 dako ni siya. Pero dili naman jud nimo mamalayan oy kay ma-enjoy naman gyud. Pataas kay need lang nimo musakaan ng stairs dira sa kilid. Then mo na dayon ni ang view diri sa taas guys. Klaro kayo ang bukid. Then after na mo sa rainbow slide guys, kaya naniud to na dayon mi. Nagpahuway sa midaraan ni Belle. Grabe jud kasingot ako ang naong. Pero tipod kakiat, nalingaw jud mi guys. Then after guys, nag-adto na dayon mi padulong sa target shooting. Hi guys, muna ako mga kauban guys. Daghan ba kay nagpila? Paong nasa ko diri guys sa babaw. Then here comes the orientation. Then shoot! After sa target shooting guys, kinagpaddle boat na dayon mi. Kay dali raman kami nahuman dito. Lingaw kay ni diri ay ambot na lang. Nagamit pagod na mo ang duha kagagmay sa kilid kana siya. Nag-isa-isa mi ni Belle. Dugay kami nahuman diri. In every moment, my love will be tempted. We're still forever, always. Every moment, even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours. My motto one. And when the search comes at the end